Hi! Butski Patski po. Eto na naman po ang inyong ka-BF. Meron po tayong mukbang. Naku, paborito ko lahat yan! Healthy food naman tayo. Kita niyo po ba ito? Ayan, okra, sigarilyas, steam. Tapos sa usawan natin, bagoong kamatis. Ayan. Tapos meron lang din pong lumpiang toge. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Right. Okay. Let's eat. Pero, thumbnail muna. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. Okra, kamatis. Wow. Okay. Sana all. Kain na, ah. May sili pa, may sili. Ay, siyempre, yung mahiwagang pichel natin. Yung okra. Sinausaw sa... Siyempre, lalagyan ko na. Yan. Tapos, kita nyo to? Sigarilyas. Seriously, what the fuck are you doing? Kaya, I feel good! ito yung... Ano? Sigarilyas. Yan. Sausawan ng lumpia. Lumpia. Wala na, finish na. Ano? Manghang. Dahil dito sa sili. Lady finger. Lady finger, where are you? Here I am, here I am. No! God, please, no! 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 Tama ba yun? Diyos ko po, Marites. Lagay ka sa baso. Kahit yun yung basong maliit na yun. Yun yung maliit na yun. 2,000 years later. Yung baso hindi nagamit. Anak nung baso. Ha? Sigarilyas. Na may tanggalin mo na yung kutsara. Tapos dito malagay. Yung may laman. Bibigyan ako. Basta. Dito na. Hala, pumapak. Yan. Shoutout po ulit sa inyong mga ka-BF ko dyan. Sana all. Alam mo din. Binigyan ako. Pampadi. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Pag-timing ko si Mother M. Yan.
Ito. Mhm. Shoutout nga pala kay Ma'am Corky Lily, Excellent! kay Ma'am Annie Mendoza, Excellent! kay Cantigini ako, Excellent! Pobre nga Sindera. Shoutout sa'yo. Excellent! One New Christy, Excellent! Christy Taon. Excellent! Ayan, shoutout sa inyo. Mami Tate San Jose, Excellent! si Tita Mama Cares. Ayan, shoutout sa Excellent! shoutout po. Yeah. A few moments later. One hour later. Ha? 2,000 years later. Hindi ko na mauubos to. Pero, wala. Ilan mo na tayo. Manghang. Dadali ko sili. Ha? Okra. Sarap ng okra. Yung lumpia. Dessert ko na uli yan. Ganda tayo. Yan. Okay kayo. Shoutout din pala sa aking best friend at napaka-poging si Claudius TV. AKA Derek Ramsey ng Bulacan. Yahoo! Para sa ito, bo. Kamatis. Okra. Okra. One eternity later. Kain.
na, finish na. Wow! Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyo. Inom muna tayo tubig. Tubig naman. Tapos, ang gulay natin, healthy. Maraming salamat po uli sa inyong panonood. Budski-badski po. Sana po napasaya ko kayo ulit sa aking munting mukbang. Bye-bye. Bye guys. Ayan. Thank you so much. Bye.